देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ଅଗଷ୍ଟ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ଓ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଜୁନ୍ 14ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 57 ଦିନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଲ ପଏଣ୍ଟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏତିକି ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରୁ ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାବଦ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ଓ ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ ସହ ଏହାକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ନମ୍ବର 2, ୟୁଜି ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପୁଣି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶେଷ ବର୍ଷ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷାକୁ ୟୁଜିସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ଏନେଇ ଜୁଲାଇ 6ରେ ଜାରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍-19 ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗତ 9 ତାରିଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ପତ୍ରର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପତ୍ର ଲେଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 3, 2172 କୋଟି ଟଙ୍କାର 4ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାଲି ଖଣି ଓ ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2172 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 4ଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ 1122 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି 4ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା ରୁଙ୍ଗଟା ମାଇନ୍ସର 34 ନିୟୁଟ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବେନିଫିସିଏସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏକ ସ୍ଲରି ପାଇପଲାଇନ୍, ଶ୍ୟାମ୍ ମେଟାଲିକ୍ସର ପେଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ୱେଲମେନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର 1.8 ନିୟୁଟ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବେନିଫିସିଏସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା 93ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4, ପ୍ଲାଜମା ଦାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ। 30 ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ 20 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି। ଆରୋଗ୍ୟଙ୍କ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପିର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ଲାଜମା ଦାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଜମା ଦାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ଲାଜମା ଦାନର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକରେ 1594 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ 643 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ 28 ଜିଲ୍ଲାରୁ 1594 ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1067 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲେ। 537ଟି ହେଉଛି ଲୋକାଲ୍ କେସ୍। ସେହିଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 732 ଜଣ ଥିବାବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 320 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 22,693ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କଟକରୁ 136, ଭଦ୍ରକରୁ 60, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 56, ବୌଦ୍ଧରୁ 41, କୋରାପୁଟରୁ 33, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 32, ପୁରୀରୁ 30, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 22, କେନ୍ଦୁଝରରୁ 20, କନ୍ଧମାଳରୁ 17, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 13, ଅନୁଗୁଳ ଓ ନୟାଗଡ଼ରୁ 10 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ମାଲକାନଗିରିରୁ 9 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 8 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ଯାଜପୁରରୁ 5 ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 2 ଜଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ 4, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 6 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଲି ରାଜ୍ୟରେ 22ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 808 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 15,200ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ଆଜି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପାଗ ଶୁଖିଲା। 24 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରୁ 25 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 25 ତାରିଖଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉପକୂଳରେ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଲଗାତାର 1.5 ମାସ ଧରି ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଉପକୂଳର ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର ସମେତ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 6, କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ।
गतकालिठारु दिल्ली एम्स रे भारत बायोटेक द्वारा प्रस्तुत कोविड टीका कोभैक्सिन मानव परीक्षण आरंभ होईछि। जणे 30 वर्षीय युवकंकु सर्वप्रथम थर पई एही टीका दिया जाईछि। एही टीका दिया जिबा परे तांकु 2 घंटा पई पर्यवेक्षण रे रखा जिवो। या परे तांकु घरकु जिबाकु दिया जिवो। आसंता 7 दिन पर्यंत तांको स्वास्थ्यावस्था उपरे नजर रखा जिवो। जणे स्वेच्छासेवी भावे टीका परीक्षण रे भाग नेबाकु एही युवक पंजीकरण करिथिले। सारा देश रे प्राय 35 लोकंक शरीर रे यार परीक्षा करा जिवो। एमानक मध्यरु प्रथम पर्याय मानव परीक्षण रे एम्स रे 100 जन सुस्थ व्यक्ति को टीका दिया जिवो। ए टीकार परीक्षण पई आईसीएमआर पक्षरु 12टी प्रतिष्ठान को बछा जाईछि। नंबर 7 प्रतिदिन डायरी लिखिबे स्कूल पिला। 6 रु 10 श्रेणी जाए ओडिया माध्यम स्कूल पिला प्रत्येक दिन डायरी लिखिबे। सेथिरे सेमाने निजर अनुभूति संपर्क रे उल्लेख करिवे। या द्वारा छात्र छात्री भाषा ज्ञान और लिखन दक्षता वृद्धि पाइबो। लॉकडाउन समय ऑनलाइन रे पाठ पढ़ी विरक्ति प्रकाश करुवा पिलांको भी विरक्तिबोधरु मुकुड़ेइबो। एही सबुको दृष्टि रे रखी माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु एही निष्पत्ति निया जाईछि। बोर्डर संपादक श्रीकांत तराई समस्त प्रधान शिक्षक शिक्षक शिक्षयित्री माननकु एने चिठी लिखिछंती। चिठी अनुसार 6ठ श्रेणी पिला 6टी वाक्य रे, सप्तम श्रेणी पिला 7टी, अष्टम श्रेणी पिला 8टी, नवम पिला 9टी वाक्य और दशम श्रेणी पिला 10टी वाक्य रे प्रत्येक दिन डायरी लिखिबे। एही डायरी लिखन कार्य श्रेणी शिक्षक माने नियमित भावे तदारक करिवे और विद्यालयर वरिष्ठ शिक्षक एसबुर नियमित रेकर्ड रखी प्रधान शिक्षक को अवगत करिवे। नंबर 8 काड़िया टंका फेराओ 50,000 अयोग्यों को चिठी। काड़िया योजना रे 51 लाख हिताधिकारी मध्यरु 98% योग्य आउ 2% अर्थात 50,000 हिताधिकारी अयोग्य आउ ए हिताधिकारी को टंका फेरस्त करने लगी कहुଯାଇଛି। एने काली कृषि सचिव सौरभ गर्ग सूचना देइछंती। से कहिछंती टंका फेरइबा लगी अयोग्य हिताधिकारी को चिठी लिखा जाइछि। बैंक अकाउंट मध्य दिया जाइछि। एथिरे सेमाने टंका फेरस्त करिवे। एमानक मध्यरु किछि हिताधिकारी टंका फेरस्त कलेनी। नंबर 9 राज्यसभा उपाध्यक्ष पैनल रे ओडिया सांसद सस्मित पात्र। राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू काली राज्यसभा उपाध्यक्ष पैनल पुनर्गठन करिसेंती। एही पैनल रे ओडिशार बीजेडी राज्यसभा सांसदों को पैनल रे मनोनीत कर जाइछि। एने काली एक आदेशनामा जारी कर जाइछि। एही राज्यसभा उपाध्यक्ष पैनल रे ओडिया सांसद सस्मित पात्र स्थान पाइछंती। तांको सहित पैनल रे मोट 6 जण स्थान पाइछंती। नंबर 10 महामारी रे आखि बुझिले 6 मृत्यु संख्या छुईला 120। राज्य रे 6 मुंड नेला महामारी। फड़े राज्य में समुदाय महामारी जनित मृत्यु संख्या 120 रे पहुंची जाइछि। मृतकों मध्य गंजाम जिलार 3, गजपति जड़े, भद्रक जड़े, रायगढ़ जड़े आक्रांत मृत्यु होइछि। गंजाम जिलार 2 मृत महिला बयस 50-59 होइथिबा बेले प्राण हरैथिबा व्यक्ति बयस 44 वर्ष। एही व्यक्ति जनक मधुमेह पीड़ित थिले। रायगढ़ जड़े 71 वर्षीय व्यक्ति मृत्यु होइथिबा बेले से मधुमेह, उच्च रक्तचाप और किडनी जनित रोग रे पीड़ित थिले। यह व्यतीत भद्रक जड़े 60 वर्षीय व्यक्ति मृत्यु होइथिबा बेले से मध्य मधुमेह और उच्च रक्तचाप रे पीड़ित थिले। सेमानक व्यतीत गजपति जिलार जड़े 53 वर्षीय व्यक्ति महामारी रे आक्रांत होई आखि बुझिछंती। नंबर 11 कोविड ड्यूटी करिवे पोस्ट पीजी डाक्तर। कोविड ड्यूटी करिवे पोस्ट पीजी डाक्तर। महामारी रो मुकाबिला दिगरे डाक्तरंक अभाव पूरण पई एबडी निष्पत्ति नैछंती राज्य सरकार। पीजी पास करिबा परे एबे 447 जन डाक्तरंकु राज्यर विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं पेरीफेरी रे चुक्ति भित्ति रे 2 वर्षिया नियुक्ति दिया जाइछि। तेबे वर्तमान कोविड स्थिति को देखि राज्य सरकारंक सह चुक्ति करिथिबा डाक्तरंकु कोविड ड्यूटी देबाकु स्थिर कर जाइछि। एमाने प्रथमे 14 दिन ड्यूटी करिवे एवं एहा परे 14 दिन पई सरकारी क्वारंटाइन रे रहिबे। एही बडी 28 दिन परे सेमानकु कोविड दायित्वरु मुक्त करा जिवो। कोविड दायित्वरु मुक्त हेबा परे नियुक्ति पाइथिबा मेडिकल रे सेमाने जॉइन करिवे। नंबर 12 सतर्क कले राजन। रिजर्व बैंक टंकार देश सबुदिन चली पारिबनी। महामारी परिप्रेक्षी में अर्थनीति में मांदावस्था देखा देइछि। एभली स्थिति रे सरकार को रिजर्व बैंक अधिक नगद अर्थ प्रदान करुछि। ए प्रकार व्यवस्था को भारतीय रिजर्व बैंक पूर्वतन गवर्नर रघुराम राजन तीव्र समालोचना करिसेंती। एथिपई अर्थनीति को मूल्य देबाको पड़ुछि। यह सबुदिन चलिबो नाही। यह मध्य सबुदिनिया समाधान पंथा नुहे बोली राजन चेतई देइछंती। दुनिया रे किछि मागणा खाद्य नथाय बोली से एही परिप्रेक्षी रे स्पष्ट करि देइछंती। सिंगापुर भित्तिक बैंक डीबीएस पक्षरु आयोजित एक कार्यक्रम रे उद्बोधन राजन यही मंतव्य देइछंती। रिजर्व बैंक एही कार्यक्रम एक सीमा रही बेसी दिन यह चली पारिबो नाही बोली से कहिछंती। नंबर 13 अर्थ नेणदेण उपरे नजर रखिबो 10 संस्था। सीबीआई को मिलिबो सूचना। आतंकवादी संगठनर अर्थ नेणदेण नहीं आयकर विभाग एकीकृत आतंकवादी निरोधी सेल नेटग्रिड सीबीआई समेत 10 तदंतकारी एजेंसी सह तथ्य आदान प्रदान करिवो। ए संपर्क में केंद्र सरकार विधिबद्ध निर्देश जारी करिसेंती। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अर्थात सीबीडीटी ए संपर्क में जारी करिथिबा निर्देशनामा रे कुहा जायछि जे
ପ୍ୟାନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିଡକ୍ସନ୍, ସଂଗ୍ରହ ଖାତା ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହ ଟିଡିଏସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିବିଆଇ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସହ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ତଥ୍ୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା, ବିଦେଶୀ ପାଣ୍ଠିର ଆଗମନ ଓ ବହିର୍ଗମନ, ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14, ଦେଶରେ ବେକାବୁ ମହାମାରୀ, ଦିନକରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ପଜିଟିଭ୍। ମହାମାରୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଭାରତରେ ଆମେରିକା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ପଜିଟିଭ୍ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରେକର୍ଡ 49,310 ଜଣ ଭୂତାଣୁରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଦେଶରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 12,87,945କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 30,601 ଛୁଇଁଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆରୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 8,17,209 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ 4,40,135 ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି। ନମ୍ବର 15, ଆଦିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଫେସବୁକକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଜିଆର୍ପି। ଆଦିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଜିଆର୍ପି ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଛି। ଜବତ ଡାଏରୀରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ବୋଲି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ବ୍ୟୁରୋ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏଣୁ ମାମଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ କିଏ, କାହା ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ତଦନ୍ତ ଏବେ ସେ ଦିଗରେ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହେଉଥିବା ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ଜିଆର୍ପି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଫେସବୁକରେ ସିଧାସଳଖ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ମାନସିକ ଆଘାତ ପାଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ବାଉଳା ହୋଇଛି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ, ଏଭଳି ଏକ ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକରେ ଆସିଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁର କେତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଛି ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ କିଏ ଲେଖିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜିଆର୍ପି। ଏଣୁ ଫେସବୁକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 16, ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ନାହିଁ 8ମ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜଭବନରେ ହେବ ନାହିଁ 8ମ ପାର୍ଟି। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ 8ମ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀଲାଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା 8ମ ସମାରୋହ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 17, କୋଭିଡ୍-19 ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, କହିଲା WHO। ବିଶ୍ୱରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ହର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବା ଗୋଠ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିଛି। WHOର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୌମ୍ୟ ସୋମନାଥନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଠ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 50ରୁ 60% ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର। ଏହା ଟିକାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ 50ରୁ 60% ଲୋକଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଭାଇରସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ତରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏବେ ମାତ୍ର 5ରୁ 10% ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 18, ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ। ସଚିନ ପାଇଲଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 18 ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ରଖି ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଆଦେଶ ଦେଇ ଅଦାଲତ ବାଚସ୍ପତି ସିପି ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଅଯୋଗ୍ୟତା ନୋଟିସ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ପାଇଲଟଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜି ହେବା ପରେ ଉକ୍ତ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପାଇଲଟ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ 10ମ ଅନୁସୂଚୀରେ ଥିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଧତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିହେବ। ସେହି କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୋମବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତା ନୋଟିସ୍ ମାମଲାର ପୁଣି ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ଯାଏଁ ପାଇଲଟ ଓ ଅନ୍ୟ 18 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 19, ହରିଦାସପୁରରୁ ପାରାଦୀପକୁ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ କଲା ବିଜୁଳି ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍। ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ରେଳପଥରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୁଳି ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ର ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ହୋଇଥିଲା। କାଲି ବିଜୁଳି ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଏହି ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ବେଳେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ନ ହୁଏ ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିୟମିତ ଭାବେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହରିଦାସପୁରରୁ ପାରାଦୀପ ଦୀର୍ଘ 82 କିଲୋମିଟର ପଥ ଅତିକ୍ରମ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ରେଳ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 20, ଭିତରକନିକାରେ 40,000 ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଏବେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳରବରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଛି। ଭିତରକନିକାର ମଠଆଡ଼ିଆ ସମେତ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ଡିଆରେ ପ୍ରାୟ 40,000 ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି। 4 ଏକର ପରିମିତ ମଠଆଡ଼ିଆ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ଡିଆରେ ଏହି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ଓ କଳରବ ସାଙ୍ଗକୁ
बसारे अंडादान दृश्य आकर्षण पलटि देशीय पक्षी समेत 11 प्रकार बग गेंडाड़िया पाणीकुआ 8 प्रकार किंगफिशर खईरा प्रभृति पक्षी भिड़ जमीबारे लागिछंती। आज सुधा प्राय 40,000 देशीय पक्षी भितरकनिकार भिड़ जमैथिबा वन विभाग सूत्ररू जना पड़िछि। जून शेष भागरू पक्षी मानकर आगमन होइछि। माँ पक्षी माने बसारे अंडा देई छुआ फुटेइबा परे छुआ मानकु साथीरे धरी अक्टोबर शेष सुधा फेरीजिबे। नंबर 21 एयर इंडिया करबनी कर्मचारी छटेई। एयर इंडिया यार कौन कर्मचारी को छटई करिवो नाही। कंपनी कर्तृपक्ष यह स्पष्ट करिसंती। घरोई विमान कंपनी इंडिगो पक्षर 10% कर्मचारी को छटई करने निष्पत्ति नियाजिबा परे एयर इंडिया पक्षर क्याबिन क्रू और पायलट मानकर भत्तारे 50% ह्रास कर जाइथिला। तेबे एयर इंडिया पक्षर स्पष्ट कर जाइछि जे अन्य विमान कंपनी गुड़िक भड़ी एयर इंडिया यार कर्मचारी को छटई करिवो नाही। कर्मचारी मूल वेतन महंगा भत्ता घर भड़ा भत्ता आदि कौन ह्रास कराजिबो नाही। कोविड-19 महामारी प्रभाव में सृष्टि होइतिबा गुरुतर आर्थिक संकट को नजर रखी केवल भत्तारे ह्रास करने को कंपनी निष्पत्ति नेइछि। नंबर 22 31 जाए विधानसभा को बंद कले बाचस्पति। ओडिशा विधानसभार 5 कर्मचारी पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। यापर विधानसभा को बंद घोषणा कले बाचस्पति सूर्यनारायण पात्र। आसंता 31 तारिख जाए विधानसभा बंद रहिबो बोली से घोषणा करिछंती। तेबे आसंता मास पहिलारु 3 दिन सरकारी छुट्टी थिबारु विधानसभा 4 तारिख रे खोलिबो। एही बंद समय रे संपूर्ण विधानसभा परिसर को सानिटाइज कराजिबो। पॉजिटिव चिन्हट 5 कर्मचारी एबे होम आइसोलेशन रे अछंती। एसो पॉजिटिव कर्मचारी संस्पर्श रे आसीथिबो अन्य कर्मचारी सब टेस्ट कराजिबो बोली श्री पात्र कहिसंती। नंबर 23 अगस्ट रे बीमावधि शेष सांबादिक तालिका देउनाहांती 13 जिलापाल। गोपबंधु कर्तव्यरत सांबादिक स्वास्थ्य बीमा योजनार पॉलिसी अवधि शेष होगाकू बसिथिबा बेले सांबादिक मानक तालिका देउनाहांती जिलापाल। राज्यर 30टी जिला मध्यरु 13टी जिलार सांबादिक तालिका एजाएं सरकारक पाखकू आसी नाही। सूचना लोकसंपर्क विभाग पक्षरु बारंबार चिठी सत्वे जिला प्रशासन तालिका देबारे कालक्षेपण करुछंती। एणु काली ए नै 13टी जिला को पत्र लिखिछंती विभागीय जुग्म सचिव बरदा प्रसन्न दास। कटक पुरी गंजाम गजपति झारसुगुड़ा बरगढ़ कोरापुट मयूरभंज जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा केन्दुझर कलाहांडी और भद्रक जिलार जिलापाल मानकू काली पत्र लिखिछंती जुग्म निर्देशक। 2020-21 वर्ष पई बीमा पंजीकरण अवधि अगस्ट 31 तारिख रे शेष हेबाकू थिबा बेले तुरंत तालिका देबाकू संपृक्त जिलार जिलापाल मानकू लिखिछंती जुग्म निर्देशक। नंबर 24 अमेरिका चाइना विवाद चेंगुड़ दूतावास बंद करने निर्देश। अमेरिका और चाइना मध्य उत्तेजना बढ़िबारे लागिछि। हस्टन सहर रे थिबा चाइना दूतावास को बंद करने को नहीं अमेरिकार निष्पत्ति परे चाइना मध्य अनुरूप आभिमुख्य ग्रहण करिछि। चेंगुड़ सहर रे थिबा दूतावास को बंद करने को चाइना अमेरिका को निर्देश देइछि। शुक्रवार चाइना विदेश मंत्रालय पक्षरु एने एक बयान जारी कर जाइछि। चेंगुड़ रे थिबा अमेरिकीय महावाणिज्य दूतावास स्थापन एवं परिचालना पई चाइना देइथिबा सहमति को प्रत्याहार करि नैछि। एने चाइना अमेरिका को निज निष्पत्ति विषय जणै देइछि बोली मंत्रालय पक्षरु कहा जाइछि। चाइनार एभली पदक्षेप पर दुई देश मध्य उत्तेजना आहरी बढ़िबार आशंका करा जाउछि। नंबर 25 हाईकोर्ट पर राजभवन भी निराश हेले गेहलोत। राजस्थान विद्रोही विधायकों विरोध में बाचस्पति सीपी जोशी सोमवार जाए कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करें ना। हाईकोर्ट एने राय शुणा पर राजभवन जाइए मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत। विधानसभा अधिवेशन शीघ्र डाकिबापी गेहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र को निवेदन करते। तेबे गेहलोतों निवेदन को नहीं हठात कौन निष्पत्ति नहीं पारिबे नाही बोली राज्यपाल कहिसंती। एहाको नहीं कांग्रेस नेता तथा जातीय मुखपात्र रणदीप सुरजेवाला ट्वीट करिसंती बीजेपी गुंडागर्दी करुछि। सुरजेवाला एक ट्वीट करथिले जोथिरे से कहिथिले संविधान को सर्कस रे परिणत करिछि बीजेपी, गणतंत्र को बीजेपी बंधक रखिछि। नंबर 26 लद्दाख रे प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलिबा लागि प्रधानमंत्री सम्मति। लद्दाख रे बौद्ध धर्म अध्ययन केन्द्र और अन्यान्य विषय थिबा प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलिबा लागि प्रधानमंत्री सम्मति प्रदान करिसंती। लद्दाख को केन्द्रशासित अंचल में परिणत कर 2 सप्ताह पूर्व केंद्र सरकार एभली पदक्षेप ग्रहण करिसंती। इंजीनियरिंग एवं डाक्तरी शिक्षा को छाड़ी प्रस्तावित विश्वविद्यालय लिबराल आर्ट्स एवं बेसिक साइंस भली समस्त कोर्स लागि डिग्री प्रदान करिवो। एहा द्वारा उच्च शिक्षा निमंते घर ठारू 100 किलोमीटर दूर को जीवाकू बाध्य होउथिबा 10,000 भली लद्दाखी शिक्षार्थी उपकृत हेबे। अनुष्ठानिक भाव केंद्र कैबिनेट मंजूरी मिलिबा परे एही योजना कार्यकारी हेबो बोली शिक्षा मंत्रालय आशा करुछि। नंबर 27 खूब शीघ्र बालेश्वर और चिरतोल आसन में हेबो उपनिर्वाचन।
देश में भूताणु आक्रांतों संख्या बढ़ी चली। एहारी भितर ओडिशा समेत देश में खाली पड़िथिबा 56 विधानसभा और गोटे लोकसभा आसन पर उपनिर्वाचन हेब। शुक्रवार निर्वाचन कमिशन एने बैठक कर निष्पत्ति नहीं। ओडिशा रे बालेश्वर सदर विधायक मदन मोहन दत्त और जगतसिंहपुर चिरतोल विधायक विष्णु दास देहांत पर यह दुईटी आसन खाली पड़ी। ओडिशा व्यतीत पश्चिमबंगर 4 विधानसभा, मणिपुर 11, पुडुचेरी रे गोटे, कर्णाटकर 2 आसन, उत्तर प्रदेशर 4 विधानसभा आसन पर हेब उपनिर्वाचन। एने निर्वाचन कमिशन निष्पत्ति नहीं। नवंबर 28 अंतिम टेस्ट टॉस जीति वेस्टइंडीजर बोलिंग निष्पत्ति। स्थानीय ओल्ड ट्राफोर्ड ग्राउंड रे शुक्रवार आरंभ होइतिबा इंग्लैंड विपक्ष तृतीय तथा अंतिम टेस्ट मैच रे भ्रमणकारी वेस्टइंडीज टॉस जीति फील्डिंग करने को निष्पत्ति नहीं। रिपोर्ट लेखाइबा बेड़कू इंग्लैंड प्रथम इनिंग्स आरंभ करी प्रारंभिक झटका खाई। दल 8 ओवर गोटे विकेट हरई 13 रन संग्रह करिछि। ओपनर डोमिनिक सिबले खाता खोलिबा पूर्वरु केमर रोचंक बॉल रे एलबीडब्ल्यू होई पेविलियन फेरिछंती। रोरी बर्नस 5 और अधिनायक जो रूट 3 रन करी बैटिंग जारी रखिछंती। 3 मैच विशिष्ट यह सीरीज 1-1 रे समांतर स्तर रे रहिछि। 1988 परे वेस्टइंडीज प्रथम थर पई इंग्लैंड माटी रे सीरीज विजय लक्ष्य रे रहिछि। नवंबर 29 महामारी पई डब्ल्यूटीए फाइनल्स 10 अन्य टेनिस टूर्नामेंट बातिल। चाइना रे रेकर्ड संख्यक टेनिस टूर्नामेंट को बातिल कर जाइछि। महामारी कारणरू चाइना रे 11टी पुरुष और महिला टूर्नामेंट बातिल होइछि। एथिरे डब्ल्यूटीए फाइनल सामिल रहिछि। ई टूर्नामेंट गुड़िकर कार्यसूची को पुनः निर्धारित करबा बदଳରେ बातिल करबाकू एटीपी और डब्ल्यूटीए टूर्स घोषणा करिछि। भाइरस कारणरू चाइनार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स चलित वर्ष बाकी थिबा सबु अंतर्जातीय टूर्नामेंट आयोजन न करबाकू घोषणा करबा परे टूर्नामेंट गुड़ी को बातिल कर जाइछि। नवंबर 30 सेप्टेम्बर 19 रे आईपीएल आरंभ, नवेम्बर 8 रे फाइनाल। बहु प्रतीक्षित इंडियन प्रीमियर लीग सेप्टेम्बर 19 तारिख यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रे अनुष्ठित हेब एवं नवेम्बर 8 तारिख दिन फाइनाल मैच खेलाजिब बोली बीसीसीआई रे एक निर्भरयोग्य सूत्ररू जना पड़िछि। चूड़ांत विवरणी प्रस्तुत करबा सह अनुसूची अनुमोदन करबा लागि आसंत सप्ताह रे आईपीएल गवर्निंग काउंसिल रो बैठक आयोजन कराजिब। योजना संबंध रे बीसीसीआई फ्रांचाइजी माननकू अणानुष्ठानिक भावे सूचना मध्ये देइथिबा कथा जना पड़िछि। भिडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।